sabar untuk menantikan kiri yang mungkin tidak tepat tetapi yang memberikan penyerang. Isang madali ang boxing update sa kakatapos ng nalaban kagabi sa Malaysia. Napasabak sa panipalak na ito ay ang dati ng world title challenger na si Vince Paras na kinaharap ang isang Indianong boksingero na si Muhammad Shamim sa isang 6 na round na bakbakan sa bantamweight division. Sa unang salpukan ay naging palaban na ang Indiano, pero maski bumagsak ito sa unang pagkakataon, pero idiniklara ito ng referee na nadulas lang daw ito. Dua petinju lebih agresif. Tinju dia lebih fokus. Shamim hanya menembak angin tapi ada pertama sebenarnya tadi yang kita lihat di sini adalah Paras meletakkan tarian mereka di dalam tidak dikira. Sebenarnya mereka ada 5 lagi pusingan yang akan dihadapi. Kali yang kedua sekarang. Dito sa round 2 ay bumagsak ulit ang Indiano, pero ito ay muli pang nakabangon at pinipilit pa nitong lumaban. Keluar labu. Sekarang ini sedang dia menuru untuk melepaskan. Kira itulah dia. Paras ni dia punya flexibility blocking. Ya di situ. Apakah hadangan cuba lebih banyak. Kedua tutubukan sauk kiri yang mungkin tidak tepat tetapi akan memberikan penyerang. Itu dia tangan kiri. Jungan daripada Muhammad melihat terlebih dahulu suasana pertandingan mengasak Shamim. Dia defensif sekarang ni. Ya, itu makin saya nampak di sini Vince Paras mundur di situ Muhammad Shamim. Dahil ayaw mapahiya sa Pilipinong kalaban, bagamat pinipilit pa ng Indianong maging matapang, pero umabot na ito sa kanyang limitasyon nang matamaan sa isang solidong lip straight na naging dahilan sa pagtigil ng referee sa laban. Kaya naman pinanalo ng boksingerong Pilipino ang laban sa isang impresibong technical knockout sa round 3.